Kalipay panagigilay ug pagdinasigay atong masaksihan sa maong Mas Amicus Convention 2024 nga gipahigayon dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission alang sa pagpalig-on sa tanang mga campus missionaries. Nagkahiusa ang usagatos kapin ka mga delegado gikan sa lain-lain mga chapter sama sa Zamboanga City Chapter, Tampilisan, Buog, Ipil, Tungawan, Tawi-Tawi, Siokon, Sindangan, CI ug Malangas dinhi sa ZPM Function Hall aron sa usa ka tumong mao ang paghiusa sa mga batan-ong nagtunga sa dili Adventistang tulunghan. Planning kami nga kanang maka-kuan og strong collaboration sa uban po mga religious organizations sa campus. At the same time nga kanang maka-kuan po mi og kanang makahatag mi og kanang gagmayng mga project sa eskwelahan. Isa na kaning mga isaw na mo trash bins para sa mga basura nga para po ma-segregate og tarong dayon. At the same time namon may plano nga mukandak mi og kanang simba gyud sa eskwelahan. Ang hinungdan sa pagpasiugdan niini nga convention mao ang pagpadasig niining mga estudyante nga mahimong kahayag ni Jesus sa ilang mga campus, makahatag og positibong impluwensya sa ilang tulunghaan. Sa tungod niya na ang grupo nagmugna gyud og Mas Amicus para ma-serve ng purpose, no? So usa ni ka organization nga kung sila mag-eskwela sa non-Adventist schools, dunay group nga mo cater sa ilang needs, especially sa two basic issues kanang exam og Sabado o kanang klase og Sabado. Kanang kung testingan ka about Sabado, it should be automatic nga your answer should be no. Minto say nga unta ang Sabado dili na nato temptation. Kaya ready na gyud to follow Jesus kamot may. Busa akong ginahangyo nga tarang isday no nga ato ginabargo atong prinsipyo. So what kung di ko ka-graduate basta malangit ko. No, but if you love God, Matthew 6:33, seek the kingdom first and all these things will be added to you. Dili mabayran nga lektura ang nakaplagan gikan sa usa sa hinungdan sa pagmugna niini nga organisasyon dinhi sa Mindanao. Sir Winifredo Mendez, diin siya mihisgot sa maanyag nga kasaysayan sa organisasyong Mas Amicus, dugang mga impormasyon bahin sa organizational structure o constitution and bylaws gipahat sa usa ka alumni, Ma'am Jane Perez. Adunay hamubong question and answer anang dapit sa kahaponon samtang ang eleksyon sa bag-ong opisyales gihimo sa conference room. Gitapos kini sa usa ka commitment message ni Ma'am Kay Ramos diin nagpahinumdum sa ilang dakong tahas sa pagpakita sa dakong gugma sa Dios dinha sa ilang mga tulunghaan. Usa ka dakong pribileyo mahimong kamot ug tiil sa atong Ginoo, ang mahimong instrumento sa pagmatuto ug pagkabot sa atong isig katawo. James Tagapan Maglangit alang sa MISPA Live News and Commentary.